Tara, kumain tayo. Tara, hitain tayo. First, Fudge fudge bar. bar. Kunin mo na. Okay, kainin na natin. Yan, tali. Open na natin. Butate. Tikman daw natin. Ang cute niya. Ay, uy. Taring! Turn. Kainin na natin. Iintate. Yum. Wala pa? Ako muna. Oh. Wala pang... Yummy! Marami. Baon naman to. 10. 10 over 10! Ikaw. At sabi, 10 over 10 din. okay. Ubusin muna natin. Abuha. Ma? Huwag mo tikman. Tikman ko yun. Start ko matikman. Next ay This ay coconut butter. butter. Uy! Oh. Ubusin mo muna. Third is Dutch milk. Magulo. Ay. Next ako. Tagal Ubusin muna natin. At may natira pa pala tayong coconut butter. Bye-bye guys! Bye-bye.